Anga folibaw ye faso ma filɛbagaw ani a kanubagaw aw mun su ani tile ni aw bɛ an filɛ an ka émission ninnu na an b'aw fo dantɛ foli min na ka bɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka foli di mɔgɔw ma fɛnɛ minnu bɛ an ka émission ninnu aimé ka f'u ma u ni ce vraiment u bɛ mun kɛ u b'an encourager kosɛbɛ o bɔlen kɔ a la fɛnɛ an bɛ foli di minnu ma minnu t'a aimé mais u b'a partager surtout hakili la o ye fɛn fɛnɛ u b'an nisɔndiya kosɛbɛ an ka baaraw la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ bi alamisa in na juin kalo tile 24 san 2021 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ studio faso mali kɔnɔ ka kuma hukumu kɔnɔna na mun ka kuma émission kɔnɔna na a bɛ fɔ mun ma ko ma part de vérité comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min ma part de vérité ale ye émission ye mun bɛ sigi an fɛ studio faso mali kɔnɔna na alamisa ni ɲɛgɛn kaɲa 21 tɛmɛna émission in dabɔlen don bɛɛ kama an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la siya ma bɔ siya la mɔgɔ o mɔgɔ k'e de bɛ se ka dɔ fɔ faso ko in na an bɛ wele de bila u ma u bɛ na u b'u hakilinataw fɔ émission ma part de vérité a dabɔra bɛɛ kama o hukumu kɔnɔna na an ye wele lase an kɔrɔkɛ dɔ ma ale ye journaliste ye n hakili la mɔgɔ mun kɔni bɛ émission caman suit u kan k'a dɔn n'a o ye n baarakɛɲɔgɔn n'o ye Badu Sidi Koba an ye a wele bi a kana dakuru an fila fɔ an ye ko mun bɛ sen na jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ parce que n hakili la an bɛna kuma boli fɛn damadɔw kan n'o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga a bɛ déplacement mun kɛ ka tasi bila kɛ premier ministre kɔrɔ la an bɛ fila fɔ la an bɛ tila ka fila fɔ cherté de la vie kan ani Guillaume Soro ale mun ye Ivoire politicien ni ɲangini taara ka ɲɛsin ma o ka tribunal fɛ o mun décision bɔra kɔsa in na an bɛ fila fɔ fɛnɛ kan yani an ka don sujet yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kuma tɛnku an ka invité la n'o y'an kɔrɔkɛ ye kɔrɔba don ni ɲankuma Jara n bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ni fɔ n bɛ faso mali point com a baarakɛla n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka pays mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'u ni cew ka baara la parce que dɔw aw y'a ka ba kelen boli aw y'o fêter yan a kɛra kɔba ye parce que n'i ye aw si ta k'a lajɛ ka nin baara kelen lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se k'an jigi da Mali kan an bɛ se k'a fɔ Mali denmisɛnninw bɛ yen sini ma sini Mali u bɛ se ka u jɔ ni Mali ye o mana bɔ n bɛ technicien fɔ n'o ye Yaliko ye n bɛ n balimamuso fana fɔ donc fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin waati in na Mali la ani Mali ko kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn yanni n bɛ bɔ kuma na joona fanganamɔgɔ an b'u fo parce que an bɛ kuma caman f'u ma u b'a k'u b'a muɲu Mali marali ma nɔgɔn dɛ n'o bɔra yen an bɛ famille fondatrice mɔgɔw k'u fo ka dignitaires religieux k'u fo recotrade mɔgɔ an b'olu fana fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i y'a mɛn Mali n'i y'a mɛn faso Mali n tɛ don dɛ n'i y'a jamana in jɔlen don hali sisan Ala ni ninnu ka lahɔrɔma de don parce que n'u wulila ka kuma parce que Ala de ye barika don u da la n'u wulila ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca Ala fɛ o kuma o problème bɛ ɲɛnabɔ donc an ka foli bɛ ka taa olu fan fɛ Ala ka kuma nafalan bɔ an da kuma barikama Ala k'o bɔ an da faso ci kuma Ala kan'o bɔ an da Ala k'an kisi o ma. Ayiwa mɛn da ye mɛn tigila ye hakili la ka i don kan yɛrɛ la mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ nin ye journaliste ye mun hakili carɔn bɛ kosɛbɛ o nɔ kan an ti a ko bila dagagirinda la an bɛ an ka premier sujet ta n'o ye Choguel Kokala Mayiga Choguel Kokala Mayiga a ka wulikajɔ mun kɛlen bɛ kɔsa in na ni ka taa bonya foli visite kɛ surtout premier ministre kɔrɔw ye kɔrɔba don an hakili la a kuma a ka ca dɔw y'a ye k'a fɔ ko nin ye ko ɲuman ye baara ɲuman don hali n'a sɔrɔ mun kɛra a ka visite laban ye mun kɛra a tɔgɔ Bubu Sise fɛ yen n'o fɛnɛ c'est à dire o fɛnɛ kuma cayara en tout cas kɔrɔba don ne bɛ fɛ k'i ɲininka visite in a bɛ hakilina jumɛn d'e ma ne ka miiri la n tɛ kojugu ye o Choguel bi premier ministre don yan'a ka kɛ premier ministre ye mɔgɔ wɛrɛw kɛra premier ministre ye donc ne bolo ka premier ministre kɔrɔw sira taama o ye ko ɲuman de ye o parce que ko caman bɛ yen a t'olu dɔn premier ministeriya la a kɛra ministre du commerce et de la concurrence ye ATT la a kɛra ministre de la communication porte-parole du gouvernement IBK la mais n'i y'a siɲɛ fɔlɔ a bɛ kɛ premier ministre n'a wulila ka taa minnu kɛra premier ministre ye a ɲɛ ka taa olu sɛgɛrɛ ka taa olu ɲininka olu ka hakilina d'a ma hakilina min b'a to a bɛ se ka di baara kɛ ka ɲɛ ne bolo o tɛ kojugu ye o mɔgɔw bɛ ka premier ministre baara kɛ mun ye o t'o ye o Choguel ka baara de ka
ministre to blasra benika ministère ministre de la justice o baka barake ministre des transports et des infrastructures o baka barake parce que caman ka miiri n'a fɔra ko ni kɛra premier ministre kan ka daba de ta ka taa foro la ka taa sɛnɛ kɛ ou bien premier ministre kan ka taa kɔlɔn de sɛnɛ o tɛ premier ministre ka baara ye premier ministre bɛ baara kɛ n'a hakili n'a miirina de maintenant a bɛ mɔgɔw de bila baara la donc a kan ka fɛɛrɛ de kɛ mɔgɔw n'u ka baara kɛ ka ɲɛ donc n'a taara Zumana Sako fɛ yen a taara Usumani Isufu Mayiga fɛ yen a taara Agamani fɛ yen a taara Bubu Sise fɛ yen n'olu Modibo Sidibe n'olu sigira Ismaïl Bubé Mayiga a n'u sigira ka kuma Musa Mara donc olu b'u ka fɛla fɔ an ka waati la an ye nin kɛ an ka waati la an tun b'a fɛ ka nin kɛ a ma ɲɛ an tilara k'a ye kɔfɛ n'i y'a ye nin ma se ka ɲɛ nin de bɔra a kɔnɔ donc ni o bɛɛ fɔra ye n'a nana n'a y'i miiri ka hakili jagabɔ kɛ a bɛ baara kɛ n'o ye n'a ye baara kɛ n'o ye a ka ca Ala fɛ ale tɛ fili n'u ye fili mun kɛ ale tɛn'o fili kɛ n'a hakili a y'a dabɔ o de kama sinon a ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama a ma dabɔ yaala yaalali kama mɔgɔw bɛ ko k'a ka yaala dabila n'a taa ninnu sɛgɛrɛ a bɛ taa jɔn sɛgɛrɛ ninnu ka bɔ a la. Vous m'excusez parce que dɔw ko bi ko premier ministre in yɛrɛ ye dɔ an ka mɔgɔ lamɛnniba dɔ lamɛn o donna a bɛ k'a fɔ ko premier ministre baara wɛrɛ b'a la mun tɛ nin yaala yaala an bɛ yɔrɔ min na bi transition c'est-à-dire temps mun b'an bolo le temps il est court bon baara wɛrɛ b'ale bolo mun tɛ ninnu ye quoi a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila o ka nin baara ninnu kɛ mais ale ka yaala yaala in caman b'a fɔ k'a fɔ vraiment kun t'a la quoi. n'a ma nin baara kɛ jɔn bɛ na nin baara kɛ. Bandaw kɛra transition président ye a ye kalo damadama k'a kunna bɛɛ ye mankan ci k'a ma bɔ Bamakɔ da fɛ ka taa jamana kɔnɔ ka taa jamana gɛlɛya lajɛ sisan premier ministre an ye premier ministre mun bɛ ka taa mɔgɔw sira taama k'u hakilina ɲininkali kɛ ka fɛɛrɛ kɛ mun b'a to jamana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw bɛ kuma wɛrɛ fɔ Mali la i mana kuma fɛn fɛn k'i tɛ kisi i mana fɛn kɛ cogo cogo dɔ bɛ dɔ f'i ma i yɛrɛ de k'a jateminɛ mun ka ɲi jamana ma i k'o kɛ a laban ka ko ye n bɛ mun f'i ɲɛna Choguel démarche ani premier ministre kɔrɔw dɔrɔn tɛ a taara yen tɛ mɔgɔ nɔfɛ a taara centre syndical bɛɛ la ka t'olu kuma ɲɔgɔnya k'u ɲinink'u da la kan na k'a yir'u ka ɲin'u fɛ vraiment jamana bɛ lahala mun ka sabali u k'u muɲu yanni ko dɔw tuma cɛ parce que i y'a dɔn assise nationale bɛna kɛ a ti mɛn a y'o kɛ mɔgɔ tɛ se ka laada wuli bonya bɛ bonya masigi bɛ n'i kɛra premier ministre ou bien n'i kɛra président minnu ye dugu sigi i bɛ taa foli bila u la o ye diyagoya de ye i bɛ taa diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛ o ye diyagoya de ye i bɛ taa an ka dɔnnikɛlaw fɛ n'o ye récoltera mɔgɔw ye i bɛ diyagoya i ka taa olu fɛ n'e ma taa olu fɛ e bɛ taa jɔn de fɛ n ko jamana sinsin bɛrɛ olu de n'i bɔra i nana minnu nɔ kan i taara olu fo i taara olu ɲininka hakilina n'u miirina minnu ye jamana dugu sigi ani minnu bɛ kuma dugu tɔgɔ la ni gɛlɛyara minnu bɛ kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'e ma taa olu fɔ e bɛ taa jɔn de fɔ a ka kɛ i ka taa olu fɔ ne yɛrɛ kɔni bolo Choguel bɛ baara mun na a bɛ baara ɲumanba de la mais ni k'i bɛ mɔgɔw lamɛn bi i tɛna dɔn i bɛ mun kɛ ne bolo a bɛ taabolo mun kan nin ye taabolo ɲuman kɔni ye fɔlɔ ne tɛ dɛmɛ a fɛ dɛ n ko pour le moment a bɛ taabolo ɲuman kan n'i y'a ka kɛwalew jateminɛ n'i y'a ka kumakanw jateminɛ a bɛ mais n bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ masɔnkɛ ni k'i bɛ se kogojɔ la an b'a to i ka kogo jɔ k'a ban fɔlɔ n'i ye kogo jɔ k'a ban n'a ma jɛn an b'a fɔ k'i ye masɔn ɲuman ye maintenant tant que ni transition yɛrɛ ma ban an tɛ se k'a fɔ Choguel kɛra premier ministre ɲuman ye an tɛ se k'a fɔ ko président de la transition Colonel Assimi Goïta an tɛ se k'a fɔ k'o ka ɲi mais u bɛ taabolo mun kɛ o kɔni bɛ taabolo ɲuman kan mais ni kogo ba jɔ ka ban an tɛ se ka fɛn fɔ awɔ Badou Sidi Koba an ka foli b'i ye kosɛbɛ mais n bɛ to kuma in kan halisa parce que n'i y'a ye n bɛ sinsin yɔrɔ in kan a kuma de cayalen bɛ surtout n'i ye n ka intervention jateminɛ n sinsinna yɔrɔ dɔ quoi n ko surtout a ka visite laban in mun kɛra Bubu Sise ye a ka so kɔnɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka nin visite in o kɔrɔ b'a jira ko mɔgɔ mun sara u ka manifestation waati la o dun waati y'a sɔrɔ Bubu ninnu bɛ fanga la ka n'a ye ko Choguel ka tila ka décider bi ka taa o mɔgɔ kelen lajɛ dɔw ko mɔgɔ ninnu sara fu quoi c'est-à-dire maliyɛn dɔw ka jate la a tun man ka kɛ quoi a tun kan ka bɛɛ visiter sauf Bubu et Burama yɔrɔ Burama fɛnɛ PM kɔrɔ ye premier ministre kɔrɔ ye a bɛ hakilina jumɛn de ma est-ce que réellement a taali mun a y'a décider ka taa Bubu foli mun kɛ o fɛnɛ a bɛ bɛn ko fɔ a bɛ se ka fɛn caman ko fɔ e ka jate la. An ka jamana in ye jamana kɔrɔba de don jamana kɔrɔba de ye Mali laada jamana don bonya jamana don jamana mun don mɔgɔw bɛ yafa ɲɔgɔn ma ko mana gɛlɛya cogo cogo mɔgɔw bɛ yafa ɲɔgɔn ma hali ni maa bɔnɛna nin na ni sigi ka kuma kɛra a kɛra minnu somɔgɔw la u bɛ yafa o de ye Mali ye
arankin jamana te angu bala atara bufu ani mo munu tora la ka lahara son sumu ye ami ami ma mo gani sabu mo tora vraiment la ka lahara son sumu ye ami uf tora faso ko ma jufa donc on a tabe atun kan ka ta bubu laje ale tara bubu lajo ani kiri te nyogonye siralaw ni bubu kan ka kiri mo on fagali no fe bubu be kiriw oni nanga dume kani fate juru sara lo be nyogonye sirala tekele shogal tara bubu laje ani mo tora be nyogonye sirala ni bubu ka kan ka mina be mino bubu be mali de law bubu mina nakatemo u yabla donc abian abe kiri ka boloka ni kiri mo go bala bitaw naka kandi nyangi mo nyangli be dak mo were mun fana sembe ni kola nuka kandi nyangi be nyangi 26 mars 91 karayon musa tlelaw musa ma minaw anno fe mo go ma minaw musa ma tlaka bla fa fatu don mo go mun minaw no fulu ma tlaka bla ha ya fani fo ma kewa anga ta afrique mandela ma sambugani wolon vla ke kasola abola mo fkale ya fara ka mun me nyegene ka kun kara no dumuni ka nyof jongu na bugora nana ka bo france ay mufo akone ya fara ko munu nana pale la ka ke vraiment le ya faruma donc o am yo jamana di ka sa ko ke ay intita fu parce que ay dinke non nan kam to fe abina ke tajuru sara jamana ala kan ki tajuru saram ko fait la problème tajuru sara ko inde be kanani problème ali parce que ni sigi ka kuma make na ma sigi ka ben ka nyogo fam ka fo mun kera o kera vraiment a nyogo wera kana ke tukul pour ka nyogo wera kana ke avec chokodi abu mugo de kala nyogo na mugo kala nyogo na aka chala fa nyogo tike mais na ya ke fara li parce que ni ko jugu ke angale den kerefe abi ko jugu ke tugundu mais na ko jugu ke aya geraira la kana akili ra nyogo na aka chala fa te sega kan abi comme anga se sigida ereta mo chama ba fu ngolo tinyano iba do mageri yera ube keneyo do ka banate do rere utem mo so mbo kuma nyima fuyi utem mo so mbo blasra donc nous mo so mbo blasra ka kuma nyima fuyi kunu hakili na nyogona ube adama de saurata meni mo gengen ku te ku ke kerefe den tobe juga katafe ça c'est vrai na koni bola tara bubu laje bubu ya dogonde bubu ye malien de wati kera bubu kera premier ministre an ni tieni kera ka watila o ta bali ko shogal tita foli blay ne bolo shogale bara nyumande ke ninde mali dambe mais je m'excuse Korobalou ninkma imba era ka fo aye premier simunta ka fo mu gouvernance de rupture et d'exemplarité ko abina o de blanc ka ninkro yela c'est pour lier je ne sais pas ninkro imbe manifester en émo o te nyonya sera law gouvernance de rupture o tato qui petit premier ministre koro fo vous le premier ministre koro oui forade mali kula mu fora no shogala ka mirinay no ashimi goita ka mirinay no ashimi ka hakilinay o te dowereye la kana yuru ka tabla bado premier mali ka problème ta yuru sambala kiri ka ke kanye ni mali problème ta kiri ko bala ko sayna kita ka were murtira ku ka procureur aidara ko fakata ka tout à fait manka wililay akila ali sawo ko akila arasbati yare tara kata pour que ka jisuma bo mankanka donc ode mali ni geleya nana awbe sigi ka kuma ni mumbe se ke dadola bi dadola donc muye mali kuray kanun la kanani ka yuru kele ka fon sigi 5 mu ba to coup d'état te ke tuguni oni kata bu futa njogonya seralo d'accord na me fa mali kayela mate jara itu janga tinya fo nyogonya an yoro kayela mafolo modibo magn musa magn alpha magn jongunda magn ibeka magn bandaw magn che anton yere nyini nga muni citoyen we ayna kan nyini nga ro dola ça veut dire que dobe nya chela kawla an to kan yere nyini nga parce que tuma be amba fo nyemogo bita ibado problème ko fana kelembe mali nyemogo imana ke kanye chogo dobe fima anya amoye yaw atete ko si Suleiman sima si solo ni fendo e jamana dola me fe ko ke malla fantan ka musa ka be ka fantan furake ko nyuma bayde mo ya la gauche mo ye marché ka ke mankan me ko fo nana ya ka fo ay ka baraka bara nyumandi mali fama imana baraka chogo ika bara ate duye o mayisa ni mu nyuma mu ke wati mu yango doy ni mu kokolon fana ka ngo doy anga na ke
karisa nana a y'a ka waati kɛ a ye fɛn fɛn kɛ a man ɲi o tɛ se ka kɛ o a mana kɛ cogo o cogo a ye dɔ kɛ a ka ɲi i bɛ ka n'i y'a ta k'a lajɛ ne tɛ ka dɛmɛ a fɛ dɛ i bɛ ka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn dɔ kɛ o ɲɛna o sarako sira la a ye fɛn dɔ kɛ o kɛlɛkɛminɛw na a ye fɛn dɔ kɛ o sɔrɔdasiw ka kunun ne ni sɔrɔdasi dɔ ye baro kɛ a ko depuis le 20 olu ka sara bɛ ta ka d'u ma o fana ye fɛn ba ye o tun bɛ kɛ i bɛ ka fanga na o bɛ kɛ i bɛ ka fanga na donc fɛn cɛ ɲuman ni mun ka ɲi ni mun ye baara ɲuman kɛ an k'o fɔ ni mun ye baara comme équipement sur plan d'équipement des militaires aussi voilà a bɛ komi a ye dɔ kɛ a ye dɔ kɛ o la mais an bɛ jamana mun na jamana in kɛrɛfɛ kuma ani n y'a mɛn jamana in kɛr'o de n y'a mɛn u bɛ dɔ jara dɔ bɛna fɔ ne ma ko jara bɛ taa jara bɛ taa mais ni ne ye ɲɔgɔn ye fɔ ne bɛ nimisa kuma na n ye karisa ka kuma lamɛn ni ne ye dɔrɔn ne bɛ ɲugu e la parce que karisa ko i bɛ taa i bɛ taa mais ne gɛrɛ la ni ne ye baro kɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ la n filila o jamana de don donc ne bolo transition mɔgɔw n'a ma ɲɛ ko transition sigira sen kan ka ban bɛɛ jɛra ni transition ye u k'u jija an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka maaw nu dɛmɛ an ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ donc an ka n'a kɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ ko kɛlɛ an k'o dabila ten sa dɔ kɛr'o la ten n'a ye jɔyɔrɔ nɔfɛ ko kɛlɛ dabila jamana in bɛ kɛ tɛntɛntɛn le fait que an bɛnnen tɛ an farafaralen don ni koko pɛrɛnna de basa bɛ don a fɛ koko de pɛrɛnna ni faransi ni jamana wɛrɛw donna a fɛ ni koko tun ma pɛrɛn basa tun tɛ don a fɛ donc ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ hali bi Choguel yaalala ka taa Picangamo a yɔrɔ la ka taa Dugani o a taara Tarkinto a taara Tidiarimɛni o n'a b'a ka baara k'a kɛcogo la ne bolo o de ye ko ɲuman ye n'a tɛ baara de k'a kɛcogo de ye kojugu ye Jara n bɛ mun f'i ye transition in maliyɛnw an bɛɛ k'an jija kana tiɲɛ dɛ ni transition tiɲɛna a da man d'an na dɛ a da man d'an na dɛ parce que an ma bi dingɛ kɔnɔ a bɛ komi n'i ye mobili ta k'a lajɛ ɲɛfɛ pinɛ donna dingɛ kɔnɔ mais a ma bin kosɛbɛ a bɛ se ka sama o Mali b'o lahala de la donc an k'an jija a kana tɔ kana jɛngɛ an ka sama ka bɔ de ka ɲi an t'a kɛ Choguel ye an t'a kɛ Asimi mais Badou o yɔrɔ in fana an k'o fɔ k'o perepere-latigɛ parce que Asimi ko k'a bɛ se n'i y'a ye sɔnna ka serment prêter k'a fɔ ko parce que an ka kumaw la a yɛrɛ b'a jira bandaw ninnu bɔra k'u ye charte violée etc k'u sen kun bɛ dossier dɔw kan minnu kana wa jugement ni fɛnw kana kɛ a b'o ka kuma na hakili la i hakili b'a la fɛnɛ mais Asimi b'a jira a ka ko ninnu b'a jira k'a fɔ ale bi se de o et puis Choguel fɛnɛ il y a longtemps depuis militaire nana a bɛ c'est-à-dire a ka kuma déclaration ni fɛnw cayara ale bɛ fɛ Mali ka kɛ cogo min a kun t'o sira kan maintenant ni ale yɛrɛ taara ka bila kow ɲɛma hakili la kɔni a man ka jigin tugun dans la logique an kan ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ sisan ne kɔni ka jate la ko de Jara n'i y'i pan kotigi kunna i bɛ tila k'i pan tuguni mun de don ni Asimi ko k'a bɛ se mɔgɔw m'a faamu Asimi bɛ se cogo di ni mɔgɔw farala kan a yɛrɛ y'a fɔ a ko ale jigi ye denmisɛnninw de ye ale jigi ye jamanadenw de ye kotigi ye jɔn ye jamanadenw de don ni jamanadenw farala kan a bɛ ɲɛ o i ɲɛ bɛ diɲɛ président fɛn fɛn la n ko jama de b'u kɔ an ka kɛ kala an b'a fɔ mun ko président démocratiquement élu jɔn b'u sigi n ko jamanadenw de b'u sigi tout à fait oui jamanadenw olu ye jamanadenw jigi ye jamanadenw jigi ye n'i y'a mɛn i b'a fɔ n dɛmɛ i k'an faga i k'an dɛmɛ an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo dɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jama de ye donc hali ni Asimi k'a bɛ se jama de kan ka fara a kan pour que a ka se bolodonni kelen tɛ bɛlɛ ta quoi donc f'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔn k'a fɔ an tɛ k'a kɛ mɔgɔ ye an bɛ ka k'an yɛrɛ de an bɛ ka kɛ an denw n'an mɔdenw de ye ni jamana ye n'a basigila a basigila an bɛɛ de parce que n'i y'a mɛn i bɛ dumuni kɛ k'i fa n'i y'a mɛn i bɛ jago kɛ n'i y'a mɛn i bɛ taa bɔ somɔgɔw ye n'i y'a mɛn i bɛ taa vacances la o k'a sɔrɔ lakana bɛ jamana kɔnɔ dɛ n'a fɔra e mana bɔ k'i bɛ taa nin yɔrɔ la i miiri bɛ janya a bɛ k'i kɔnɔ yanni i ka se nin yɔrɔ la dɔ bɛ bin i kan ou bien dɔ de b'i bɔnɛ i nin na donc n'a sera yɔrɔ ma Asimi ko tɛ bilen Choguel ko tɛ bilen Mali ko de don sisan anw de kan ka wuli k'an cɛsiri ka fɛn dɔw kɛlɛ fɛn mun lawale la i b'i ka moto gare ka tile to a la mɔgɔ tɛ maga la ou bien fɔlɔfɔlɔ ni denmisɛnnin ye tiɲɛni kɛ carré kɔnɔ hali ni den t'i b'a bugɔ a somɔgɔ yɛrɛ b'i dɛmɛ a bugɔli la parce que u b'a fɔ den ye bɛɛ jɛ ye o bɛɛ taara mun y'a kɛ an jogow a n'an kɛwalew donc ne b'o de fɔ
mɔgɔw bɛ k'u jɔ ko Asimi k'a bɛ se a k'a kɛ Asimi kelen tɛ se dɛ n'aw bɛ fara k'a ye fara kan taa yɔrɔ wɛrɛ taa ni Mali tɛ an bɛ taa min mɔgɔ wɛrɛw nana an dɛmɛ minnu nana an dɛmɛ u nana an dɛmɛ u bɛ taa sini Mali bɛ to anw de bolo donc ne bolo tuma bɛ ne b'o de fɔ an ka Mali problème y'an ka problème mun ye ni jugu bɛ bɔ kɔfɛ ka na an t'an fara ɲɔgɔn kan ka jugu kɛlɛ dɛ o de y'an ka défaut ye dɔw bɛ bɔ kɛrɛfɛ ka taa jugu dɛmɛ ka na bon jama i bɛ ji ye jamanaba fɛn fɛn ye ni jugu bɔra kɔfɛ ka na u bɛ fara ɲɔgɔn kan de u bɛ jugu kɛlɛ k'o gɛn fɔlɔ après u b'u ka fini nɔgɔw k'u ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ fɛ Mali ka ko jamana c'est le contraire qui se passe chez nous. Voilà. Ok, d'accord. Il suffit que jugu ka dodoro dɔw bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ dɔw bɛ boli ka taa karisa yɛrɛ bɛ tan an bɛ se k'i dɛmɛ ka nin kɛ ni y'a ye a bɛ fɔ jihadisi bi kɔrɔnfɛla camancɛ la ani yɔrɔ dɔw la dɔw wɛrɛ tɛ o jɔn de taar'u nɔfɛ n ko maliyɛn dɔw de taar'u nɔfɛ ka na a kɛra an bolo mun ye bi an ma kɛ nimisa ya donc ne yɛrɛ kɔni bolo fo an ka jira bila an kunna k'a fɔ Mali ko tɛ président ko ye Mali ko tɛ premier ministre ko ye Mali ko tɛ ko Choguel bɛ yaala la Mali ko tɛ ko Asimi ko ale bi se o tɛ Mali ko tɛ dɔwɛrɛ an yɛrɛw de don ɲɛmɔgɔw bɛ baara kɛ anw de tɔgɔ la ɲɛmɔgɔw bɛ baara kɛ anw de ye u bɛ sara baara de kama mais n'u bɛ ka baara la vraiment an k'u dɛmɛ ɲɛmɔgɔ bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ mais jamanadenw sababu la a bɛ se ka kɛ maa ladiri tout à fait jamanadenw bɛ se k'i redresser ka ɲɛ a bɛ se ka kɛ e ye président ye i bɛ sira k'i tɛ sira ɲuman mais jamanadenw ka kɛwale fɛ i yɛrɛ i miiri bɛ diya e yɛrɛ bɛ miiri ka fɔ ne bɛ mɔgɔ minnu kunna olu maa hakilimaw don vraiment ne de bɛ fili la u tɛ fili la c'est ça an kun hakili la c'est à dire ni kun ye Mali ta lawale la bɛɛ ko Mali bɛɛ jigi kun ye Mali de i ɲɛ bɛ dafe jamana fɛn fɛn ninnu bɛɛ bɔra Mali de la au côté oui donc n'i y'i miiri o bɛɛ ma k'a fɔ mɔgɔ damadamani bɛ yen dɔrɔn u kɛlen don ka jamana in ta aw taara ji la u ka intérêt kama u kɔnɔbara kama mais an bɛ taa mini ne yɛrɛ kɔni bolo ni minnu bɛ k'a fɔ ko Asimi k'a bɛ se ni Asimi ma dɛmɛ a tɛ se ni Choguel ma dɛmɛ a tɛ se donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'u dɛmɛ ni hakili ɲuman ye ni miirina ɲuman ye an minnu ye kunnafoni dila ye an yɛrɛ ka jate minɛ an k'an ka kuma fɔtaw dɔn an k'an ka kɛtaw dɔn n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna liberté d'expression ye tiɲɛ ye dɛ mais ɲɛ bɛ fɛn dɔw ye da t'a fɔ an y'o jamana de o tɛ tiɲɛ nin ye kuma kɔrɔ ye voilà donc kamalenkɔrɔ n'i sera i da la i sera i kɔnɔbara la i sera i ka kulusi jala la i bɛ hakɛ to n'i sera olu la dɔrɔn kamalenkɔrɔ n'i sera olu la dɔrɔn i bɛ kɛ fasoden ɲuman ye i b'i miiri i ka faso la i b'i ka faso jɔ parce que ne ye nin fɛn fɛn fɔ n'a défaut b'i la a man ɲi parce que mɔgɔ ka kuma ka ca a bɛ jamana ci ne bɛ tɔgɔ dɔn kunnafoni dila i da bɛ jamana an ye Rwanda radio de Mille Collines ye journaliste dɔw de dabara ye fitinɛ wuli bon journaliste dɔw fana ka baara tɛ dɔwɛrɛ u bɛ miiri ni kɔnɔbara in de ye kɔnɔbara in bɛ fa cogo cogo a ka fa ten i bɛ fɛn minɛ i man kan ka mun minɛ dɛ bon kurusi in kɔni bɛɛ b'a dɔn n tɛ don mɔgɔw ka yafa ma parce que tɛna don détail la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o bɛ tiɲɛni mun kɛ n'i ma fara o la yɛrɛ i tɛ bugu hali bugu i tɛ se k'a jɔ donc ne bolo jamana in bɛ yɔrɔ min na an Choguel taara yaala o Asimi taara yaala o an bɛ fɛ jamana ka segin a nɔkɔrɔ la jamana tɔw ka ɲɛ b'an fɛ i n'a fɔ u tun bɛ ɲɛ b'an fɛ cogoya min na Mali ka kɛ misali ye tɔw ma o de ka d'an ye a ka fosi Mali tigiw binna dɛ mais Mali wulila dafɛ jamana yɛrɛ k'a fɔ cɛ jamana nin ye jamanaba de nin ye jamana barikaman de jamana in tun binna mais a y'a wuli cogo lajɛ nin de ye jamana ye nin de ye jamana barikaman ye an bɛ fɛ Mali ka kɛ ten de an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an k'u dɛmɛ u ka baara la ne bolo de ka ɲi bɛɛ tɛ se ka kɛ ministre ye bɛɛ tɛ se ka kɛ président ye bɛɛ tɛ se ka kɛ gouverneur ye bɛɛ tɛ se ka kɛ chef de cabinet ye donc an k'o de bila an kunna masaya ye dakan ye mais masa dankɛlɛ ye layiduma ye donc n'u kɛra maa layidutigiw ye u kɛra maa ladiriw ye u ye jamana in lawuli k'a sigi a sen kan vraiment an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ k'u fɔ k'u waleɲuman don o kɔ la mais u tɛ se k'o baara kɛ fo an ka fara ɲɔgɔn kan parce que il faut baara kɛ an k'an sigi ka fɔ cɛ ni Choguel kɛlɛ ni Choguel réussira dɔrɔn a kɛlɛ de b'a tɔgɔ ta ni Asimi réussira dɔrɔn Asimi kɛlɛ de b'a tɔgɔ ta n'u réussira jamanadenw bɛɛ de b'a tɔgɔ ta tout à fait ni embargo bilala Mali kan olu bɛ nin ye premier ministre nin ye président ye mais ni embargo sigira Mali kan jɔn de b'a effet santé anw tout à fait anw de b'a santi olu t'a santi joona joona anw de b'a santi anw de mɔgɔ fɔlɔ ye mun b'a dɔn k'a fɔ embargo kɛra gɛlɛya
baloko gɛlɛya la so ya dɔn an bɛna o kuma u b'an ka studio la an bɛna an da mago tout à fait foli bɛ an ka foli b'i ye hakili la bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ i ka intervention la mɔgɔ mun bɔra kan ta n bɛ hakilinaji kɛ toujours k'a fɔ an bɛ émission ma part de vérité kɔnɔ ale ye émission ye mun bɛ animé an fɛ studio Faso Mali la yan alamisa o alamisa ni nɛgɛ kaɲa 21 tɛmɛna kɔrɔ b'a dɔn ni n bɛ hakili lasi fɛn dɔ ma an tulo bɛ ko mun ŋunuŋunu kan na mais a bɛ se ka dɔw jɔrɔ a bɛ se ka diya dɔw fana ye n'o ye ko loi d'amnistie minnu kan ka voter CNT maaw fɛ kɔrɔba don est-ce que parce que loi an ye Sanogo ka histoire ye déjà ka da loi d'entente nationale ka mun votera olu ka jugement y'an bila yɔrɔ min an bɛɛ bɔr'o kalama hakili la muso dɔ yɛrɛ tun b'a la mun elle n'était pas du tout contente du fait que o jugement ma ɲɛ ayiwa an kɔni ɲɛ b'a la événement mun kɛra ka tɛmɛ pour que ka se ka yafa k'u ma a ŋunuŋunukan bɛ k'a fɔ certainement k'a fɔ ko loi d'amnistie a bɛna se ka voter an ka CNT maaw fɛ nin ko in ni an continuera nin cogo in fɛ i yɛrɛ historien ye n nana k'o yɔrɔnin signaler n'an continuera sur cette base est-ce que kɔrɔba du coup d'état ninnu an bɛ se ka kisi cogo b'an na parce que ni mun nana o b'a essayer de a bɛ coup d'état kɛ k'i sigi k'a fɔ bon yan'an ka taa an bɛ loi d'amnistie voter et puis foyi tɛ bɔ a la kɔrɔba du est-ce que dans un pays c'est bon qu'an ka continuer sur cette lancée n bɛ mun f'i ɲɛna Jara tubabu ka tubabukan ba in a compliqué don kojugu oui an yɛrɛ dama de bɛ Mali la ni nɛn bɛ kɛlɛ o ça c'est vrai an yɛrɛ dama de fɔnna ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ tɛ dɔwɛrɛ ye waati dɔ kɛra kalata kɛra ka président mun sigi hali n'a sigi cogo ma ɲɛ kosɛbɛ a fɔra ko a dɛsɛra a ka taa ka bɔ yen jamana fan dɔ de wulila ka mankan ci ni an ka jamana ta k'a lajɛ ni mankan wulila n'a juguyara jɔn bɛ na sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasiw tɔ tɛ bɛn a la n'u tun ye M5 RSP mɔgɔw t'u yɛrɛ ma sisan o b'a sɔrɔ président tɛ Mali kunna sisan b'a sɔrɔ manabɛlɛ bɛ bolo bese bɛ ne bolo ou bien marifa bɛ Yaliko bolo bɛɛ bɛlɛnnen don yɔrɔ dɔ la ka dɔ in ma non n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye n bɛ misaliya kelen d'i ma ATT kɛlen ka coup d'état kɛ 91 y'a dɔn an ka journaliste kɔrɔba dɔ bɛ yen ko Fakara Fayenke nin ko ninnu bɛɛ kɛra a ɲɛna a ko u taalen bourse de travail la ATT ko Maître Demba Diallo ma Maître Demba Diallo a ka fanga in filɛ nin ye an bɛ taa kan kɔnɔ Maître Demba Diallo ko ayi ATT na i jɔ yan ne taara an bɛ ɲɔgɔn faga yan an politique mɔgɔ dama minnu bɛ yan an bɛɛ b'a fɛ ka kɛ président ye an bɛɛ b'a fɛ ka kɛ ministre ye ne taara an bɛna ɲɔgɔn ci ka ɲɔgɔn faga yan kana taa dɛ aw de ye coup d'état kɛ jamana in aw de organisé len don n'aw minnu ye sɔrɔdasiw ye donc i bɛ to président la i bɛ transition kɛ i bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye maintenant politique mɔgɔw an minnu ye mankan ci ko démocratie kana ko kalata ka kɛ an bɛ taa campagne ni fɛnw na e bɛ kɛ arbitre ye vote bɛ kɛ ni jamanadenw ka danaya ta k'a da mun kan o bɛ kɛ président ye i bɛ sɔrɔ ka taa kan kɔnɔ bon n'i ye fɛn dɔ ta fana k'a lajɛ Mali armée mun ye ani jamana caman armée tɛ kelen i b'a fɔ ko an ka armée ka surun population de la ka tɛmɛ fangana mɔgɔw kan i y'a dɔn jamana ni mankan wulila dɔrɔn armée b'a essayer ka institution de protéger ka ɲɛmɔgɔw protéger mais an ka armée ye mun ye b'an ka sɔrɔdasiw kunna de ni mankan wulila an kan ka dɛmɛ jamanadenw de fɛ parce que minnu bɛ fanga na jamanadenw de nana n'u ye donc n'a ma ɲɛ ko bɛna bɔ a la an bɛ dɛmɛ an ka jamanadenw an b'olu de protéger donc an y'o armée de ye bon armée mun dɔ fana jamana ɲɛmɔgɔw hali n'u b'u minɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jama fɛrɛntan kana s'u ma o armée de don e hakili ni armée sababu kun tɛ le 18 août jama taara sɛbɛnni kɔrɔ cogoya min na ni armée tuma i bɛ ka kisi ka taa n'a ye mɔgɔ bɛ ɲinɛ o de kɔ kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ an ma sigi ni mun ye dɛ parce que jɔnkun nata kɛra jɔnkun nata kɛra cogoya min na bɛɛ b'a dɔn yanni sɔrɔdasiw ka sɔn min ye o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra jamaw taara jama de yɛlɛla kuluba de k'u bɛ taa fɔ jɔnkun na ye a ka démissionner donc mɔgɔ si tun t'a miiri k'a fɔ ko jama bɛna taa président Kuturu bugɔ donc sɔrɔdasiw y'o leçon ye donc o de la u y'a ye u tun bɛ se ka IBK to yen u tun bɛ se k'a to yen
mais ko kun bɛ bɔ a la an ma sigi ni mun ye a cɛ man ɲi donc ne yɛrɛ bolo yɔrɔ dɔ la y'u ka ko kɛta kɛ donc mɔgɔw k'u bili kunna an ka armée ni armée tɔw tɛ kelen ye Jara jamana in marali ma nɔgɔn dɛ n'i k'i bɛ jamana in to politique mɔgɔw bolo n'u kun ko k'u b'a to politique mɔgɔw bolo ne ye kuma min fɔ daminɛ ne bɛ segin o kuma kelen san b'a sɔrɔ président tɛ Mali kɔnɔ parce que parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ale de ka kɛ président ye n'o kɛra fɛn bɛ bɔ a la an ma sigi ni mun ye donc a ka kan i ka kuma na hakili la ni loi d'amnistie in votera a ka kan et puis mɔgɔ man ka e yɛrɛ ka jate la bɛɛ kan ka apprécier d'ailleurs Jara an ka loi d'amnistie to yen an bɛɛ ye balimaman de ye Mali la an bɛɛ ye somɔgɔmaw ye fili bɛ bɛɛ sɔrɔ n'aw filila n'a y'a dɔn k'a fɔ k'aw filila a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲɔgɔn faamu o de ɲɛna bere rouge ta kɛra yan yafa ma kɛ wa a mankan ma ban u kana taa tubabu sariyaw ta kana bila an fɛ yan sa fɔlɔ yanni commandant ni sous-préfet an t'a dɔn u b'a wele cogoya min na parce que don o don i bɛ kuma kɔnɔ sous-préfet kunu kun b'a fɔ commandant wa chef d'arrondissement maintenant u b'u wele préfet sous-préfet yanni olu ka na o ni mankan tun kɛra aw tun tɛ taa dugutigi bulon de la tout à fait an ye le roi de Segu ye o u tun bɛ kiri tigɛ cogoya min na an y'a ye o kiri bɛ tigɛ ka ɲɛ mankan tɛ bɔ a la i danbe bɛ to i la bon tubabu de nana ni u b'i menote k'i bila mobili kɔfɛ jama bɛɛ b'i ye a donna ta a bɔra ta non an t'o jamanaw ye o ninnu ye u ka fɛn kɛ n'u tun b'a k'a dɔn an ka sisan jama fɛrɛntan kun ka taa sɛbɛnni kɔrɔ dɔw kun ka bɔnɛ a nin na président de ou bien président Musa ka bɔnɛ a nin na o tun ma jugu ni amnistie wa an t'a dɔn mun o tun tɛ juguya ni nin bɛɛ o tun tɛ Mali kun kɔrɔ ta dɛ donc ne yɛrɛ bolo waati dɔ u y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen u nana u y'a ye k'a fɔ n'olu taara tan ka fanga to politique mɔgɔw bolo u tɛna ɲɔgɔn faamu u tɛna ɲɔgɔn ye donc u ko bon an bɛ fanga matarafa yanni sanni waati dɔ cɛ ni politique mɔgɔw ye hakili sɔrɔ n'u y'a faamu ni kalata ni fɛnw kɛra an bɛ taa an ka kan kɔnɔ an bɛ taa an ka kɛlɛkɛyɔrɔ la sinon sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ci b'u la u ka ci yɛrɛ ka ca fanga ma problème b'u da la koyi surtout an bɛ yɔrɔ min na ko bi insécurité ni fila tɛ don o don u bɛ kɛlɛ la don o don u bɛ sauter minnu kan mais o bɛɛ n'o t'a dabila dɔw yɛrɛ tɛ faso kanu de b'u la o de la ne bɛ to k'a fɔ ko ni sɔrɔdasiw n'i tora faso kɔli ma jufa sɔrɔdasiw bɛ bɔ an ni kɔ cɛ dɛ regarde malgré les problèmes u bɛ taa hali bi i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔdasi convoi bɛ taa camancɛ la u bɛ taa kɔrɔn fɛ u bɛ se ka sauter mine kan fɛn wɛrɛw bɛ se k'u sɔrɔ mais u bɛ jɔ n'o bɛɛ u bɛ taa kɛlɛ kɛ donc vraiment an ka na essayer k'u kɛ jamanadenw de don an bɛ sisan a bɛ comme olu ye arbitre de ye n'a gɛrɛ olu de bɛna filɛ fiyɛ ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ka baara de y'o ye donc ne bolo olu ka baara de kɛ d'accord voilà an b'i fo kosɛbɛ an b'i fo hakili la waati dɔ la i donna i y'a essayé ka an rappeler avec l'histoire 1991 ko mun kɛra d'ailleurs on est très content hakili la caman bɛ yen o tun t'o yɔrɔ in kalama o bɔra o fɛnɛ kalama et c'est ça l'importance d'ailleurs quand on a un invité qui comprend un peu l'histoire hakili la a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ ko caman faamu kɔrɔbaro ninnu kɔni nana certes i bɛ ka gɛnna ko caman t'u man da la mais an bɛ yɔrɔ min na bi tubabu ko cherté de la vie Mali la fɛn caman tɛ se ka san tugun ɲɔ an kan tɛ ɲɔ ma mais en tout cas fɛn caman kɔni bɛ sugu la bi a da gɛlɛyara sogo taara fɔ 700 la dɔw b'a ko 800 dɔw yɛrɛ ka fɔ la hali jaba o fɛnɛ o ka gɛlɛn ko caman de ka gɛlɛn maliyɛnw bolo sisan fɔ lundi ou bien mardi si ma je ne m'abuse mɔgɔ dɔw bɔra ka meeting ka a ko la kɔrɔbaro i bɛ se ka fila fɔ an ye o kan est-ce que ma taa primature de la an balimamuso yɛrɛ de y'u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye journaliste ye informateur la Mariam Kone a cɛsirilen don nin ko la kosɛbɛ an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ baara ɲumanba de la bon ninnu de kan ka k'an ka kɛlɛkɛkun ye yanni an bɛ kɛlɛ kɛ politique mɔgɔw ye ninnu de kan ka k'an ka kɛlɛkɛkun ye tiɲɛ yɛrɛ la waati kɛra ne yɛrɛ tun hakili la n ko n ka madame bɛ n suɲɛ ne yɛrɛ tun bɛ n den ka taa sugu la ka taa fɛnw da ɲininkali kɛ mais nana sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛyara sogo kilo 600 Mali de ye bagan mara jamana de 700 n'a fɔra tulu litiri bɛ taa fɔ 240 na 240 ni kɔ y'a dɔn o kɛ gɛlɛnba ye dɛ mais mun de fana don jagokɛla don n m'a fɔ jagokɛla bɛɛ dɛ jagokɛla dɔw fana bɛ jateminɛ ni mankanni kɛra jamana kɔnɔ dɔrɔn
u b'u ka dɔ fara u ka minɛnw musaka k'a fɔ ko non ko minɛnw tɛ ka se ka na k'a sɔrɔ a ma sanctionné CEDEAO fɛ ni rien d'autre. ni rien. Voilà. yen tɛ mɔgɔw ye tile damadɔ mun kɛ grève la commerçant dɔw profite o fɛ k'u ka fɛnw sɔngɔ yɛlɛ ka sɔrɔ rupture ma kɛ o bi ni k'i bɛ ciment tonne san u b'a fɔ 25,000 o tuma an bɛ taa mini i ye jagokɛla ye i ye jamanaden de tɔnɔ ɲini ye tiɲɛ ye mais kana fɛn ɲini fɛn man kan ka ɲini tɔnɔ sugu dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ i kan ka ɲugun a la donc ne yɛrɛ bolo i ka hakɛ ye mun ye i k'o ɲini an bɛ mun fana fɔ fanganamɔgɔw ye fɛn dɔw bɛ yen an bɛ jamana mun kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen u kan k'u sen don a la o ye diyagoya de libéralisme ye tiɲɛ ye bɛɛ bɛ se ka na n'i ka prix o ye tiɲɛ ye mais fɛn dɔw bɛ yen État kan k'i i n'a fɔ malo ko ninnu filɛ tulu ko ninnu filɛ sogo ko filɛ ninnu farine ko ninnu filɛ nɔnɔ ko ninnu filɛ o de y'an ka balo ye. N'a il y a une structure qui est là pour. Oui, olu wulila DNCC ne je crois que o ye Bougadari Doumbia ka service de ye u wulila k'u seko kɛ mais défaut kelen fana bɛ an ka service ninnu na ni problème bɛ u b'a dogo parce que bɛɛ b'a fɛ i ka place matarafa ni problème bɛ a ye bɔ ka ni problème bɛ yen o t'a to aw ka place bɛ minɛ aw la o i bɛ taa sɔrɔ service yɛrɛ la problème ba bɛ yen mais u b'a kɔ dogo problème bɛ to yen ten o man ɲi o i fɔna dɔ ko dɔ bɛ fɔ i kɔ donc mun ye nin ye fanganamɔgɔw jagokɛlaw o DNCC mɔgɔw an n'aw an yɛrɛw bɛɛ de kan ka wuli k'i fara ɲɔgɔn kan parce que baganko in a bɛ se ka faamuya dɔɔni parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔfɛla ni camancɛ la yen ye bagan mara yɔrɔba de ye mais insécurité bɛ yen mais o n'a ta bɛɛ sogo ka se nin hakɛ ma alors que an ka sogo bɛ taa dafɛ jamana minnu na olu ka sogo kilo ma. Mais est-ce que hali sisan o bɛ ka continuer ka taa le problème c'est ça aussi. non k'a bɛ continuer ka taa c'est une exportation n'i ye Mali n'i ye Afrique de l'Ouest ni Nigeria bɔra la Mali de ye bagan mara jamana fila ye c'est normal jamana bɛɛ n'a ka musaka don jamana dɔ bɛ pétrole u bɛ taa ni pétrole de kɔfɛ dɔw bɛ taa ni gaz ye kɔfɛ an bɛ taa ni baganw de kɔfɛ ani kɔɔriw k'a fɔ ko an ka bagan bɛ taa kɔfɛ ko de b'a to sogo sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya an fɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ o ni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an k'o fɔ ɲɔgɔn na bagan maralaw bɛ taa n'u ka bagan ye kɔfɛ u bɛ tɔnɔ de ɲini a la le Mali est exportateur de viande le Mali est exportateur de bétail sur pied le Mali est exportateur de coton le Mali est exportateur d'or i bɛ taa sɔrɔ jamana wɛrɛ fana bɛ na la Côte d'Ivoire est exportateur de café de cacao an tɛ Ivoirien ka café mais an t'u ka cacao min donc fango de bila c'est pas parce que bagan bɛ taa kɔfɛ o de ye sogo gɛlɛya de o tɛ dɛ insécurité kɔni b'a la parce que camancɛ la ni kɔrɔnfɛla ça va pas mais o n'a ta bɛɛ dɔ bɛ se dɔ sogo kuma kan ka se nin ma ne y'o de fɔ n ko jagokɛla dɔw bɛ yen u bɛ profiter crise dɔ fɛ dɔrɔn ka fɛn yɛrɛ fɛn. mais o kɔrɔ b'a jira ko État de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la dans ce cas. ne y'o de fɔ n ko État kan k'i jɔ fɛn dɔ bɛ yen Sudan lajɛ kɛ Umar El Bashir e b'a gɛnkun dɔn a gɛnkun buru b'a la parce que buru sɔngɔ yɛlɛla ka se yɔrɔ dɔ la o ma bɛn population murutili daminɛna depuis o ye buru dɔrɔn ye dɛ an ma dumuni tɔw fɔ donc c'est pour dire que fangalamɔgɔw yɛrɛ n b'a dɔn parce que Choguel ni u ye ɲɔgɔn rencontré o conseil national du patronat malien DNCC ani fɛn chambre de commerce et d'industrie jɛkulu fɛn ka baara ye prix ko ye ani jago ko ye u ni Choguel ɲɔgɔn rencontré u ye sigi ka kuma kɛ u ye fɛn dɔ yɛrɛ boloda k'a fɔ ko sogo kilo k'a bila 440 na o fɔra o maintenant an bɛ sigi k'a lajɛ u ko hali ni État bɛ dɔ de fara fɛn dɔ bɛ ko subvention ka subventionner c'est-à-dire hali n'aw ma tɔnɔ sɔrɔ État bɛ fɛn dɔw d'aw ma a b'a to aw bɛ tɔnɔ sɔrɔ mais o problème dɔ yɔrɔ la yan Mali État kun ye gaz subventionné a tɛ tile la ka gaz kɛ 500 ye commerçant dɔw ta ka taa n'a ye Burkina ka t'o feere 700 commerçant dɔ minnu tɛ se a la ɲɛ oui u y'u den ka taa n'a ye ka taa feere 700 Burkina mais ça c'est grave donc Mali gɛlɛya anw yɛrɛ sen b'a la koyi jagokɛla dɔw sen b'a la donc an k'olu dabila n'i b'i ten turu duguma n'i ko Ala n'i ko a kira vraiment ko dɔ bɛ i man kan ka sɔn a ma ne ma fɔ autorités sen t'a la dɛ ne ma fɔ ko ko wɛrɛw t'a la dɛ mais an ka jagokɛla dɔw fana bɛ yen tiɲɛ na u bɛ ko dama tɛmɛ kojugu o man ɲi yanni an ka fanga yɛrɛ bɔ a la u ka Ala lajɛ u ka kira lajɛ u ka kan ni tɔnɔ min ye u k'o ɲini dɔrɔn surtout an bɛ jamana an bɛ yɔrɔ min na sisan wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ vraiment tout est difficile s'il faut que nin ka fara kan an bɛ Ala de deli Ala k'a ko nɔgɔya amina yarabi kɔrɔba don yanni hakili la temps mun dira ma a tɔ man ca mais très rapidement n bɛ fɛ an ka fɛn dɔ fɔ ko dɔ kelen bɛ Ivoire
akila nye nouvelle année takunu avec comme ou ka politicien mais no Guillaume Soroé akunom nelembe pour atteinte à la sûreté de l'État, je pense bien. Bon ani ko waro bala en tout cas ne ñu ro ni fam ko sobe bon ono kan akila ou kunye nom de limu ke à contrôle la décision bora kunu je pense que hier c'était le 23 bon il a décidé kanyangi à une réclusion à perpétuité. Voilà. En tout cas, il y a fait. Probablement, comme il y a sur rien, aller à une condamnation, Guillaume Sourouka une condamnation. Certes, c'est pas une actualité nationale, mais à une condamnation vraiment, en fait, qu'à détailler dans ma mouille ancienne. Ni avec condamnation te doit politique du. Oui. Politique condamnation de. Il va de Guillaume Sourou 2002. Au lieu de Murtila Kata Côte d'Ivoire Coran Felal. Parce que Moussa Kabidjan nous boula Kata Coran Felal. Faut 2007 où il y a Coran Felal bémine négociation ni font kera oni Bagbo Ben quoi sur Laurent Bagbo fangana. Allez à kera premier ministre ou même abona ni naire. Mais ala de akisi parce que Guillaume Guy Farouk Bafori Soro Guy Bafori koko mogomundo fin seka kala. Oui. Donc ani Alassane Farala nyonka élection kera Bagbo m'a gagné Bagbo gagna allez kera Alassane ka premier ministre quand la Assemblée nationale président. Ça se fait en 2010 hein. 2010. À toi l'Assemblée président je crois de 2012 jusqu'en 2019 Assemblée nationale président compte te date donc ça. Mais faut nous qu'on dans la chokodi. Tout le Alassane Koko alemna mandat sabana nyini mankambe damne nende. Parce que normalement Côte d'Ivoire constitution folo là, il veut mandat kelenke ni gagner veut flaquer, ni flaquer beta. Non mais Oronina sans vous interrompre, n'est de là que président Kakmar la main, on dit qu'il est mentionné nulle part qu'il faut qu'on y ait deux mandats qui étaient présentés encore. La constitution est baillée la madame au Karaounyana. La constitution est baillée la madame que vice-président ni font que sinon Guillaume Soro ko à perpétuité oyo muko allez drontew est-ce que a no fait mo de ko Touré Moussa conseil à communication au Nyamogo au taille 20 ans a Foussi Bamba fana o ya no fait mo de o fana taille 20 ans Suleiman Kamagate notre yaka chef du protocole o fana taille 20 ans do fana be ko aller Lobognon yo condamné 17 mois d'emprisonnement donc ne reconnait bolo ni yeni takalaje politique kele do joro do fako kele do wati dora Guillaume Willa ka solide ka fako a karta I ka mandat flaqué ni mandat flaqué la fora ko ni mandat flaqué la ibita ka bo mo rebena ne bolo man kambe damne na yende parce que ka fu Guillaume be siramunka na ma farati Guillaume na ko la sama finalement Guillaume re bolla ka Côte d'Ivoire bla Guillaume sim Guillaume sambina ni kononton de sambina ni kononton donc Guillaume ya ye ka fu na le mi ma bon na yani watiche ko be saka bala lere masigini muy ambo sira de kan lere kono bolo politique do reteni politique ko kelete sinon Guillaume ye mogomi Guillaume mo faga Guillaume ko juguke umbato va condamner prison à perpétuité faut atteinte à la sûreté de l'État oui moi atteinte à la sûreté de l'État mais qu'on a fallu d'obara il voulait tenter il y a eu tentative de déstabilisation du pouvoir à un moment donné contre Alassane ou quoi. Mais information avec la circulé, mais on ne sait pas si c'est fondé. Parce que sinon, l'expression niata juridiquement, à qui là, habitat au ressenti fait. Bon, en tout cas, Alni, on nous fait nous m'a fondé, Amitou, au Ivoire, qu'elle est une condamna, Korobara, Agnebala, Laurent Gbagbo, à Sigina Kata Fasola. Vraiment, Kara Feti Bade, encore y a Jamana Mobat Chamambora, Kakumbe. Korobara, qui là, au fait, c'est vraiment, ça sous-entend que Côte d'Ivoire a politique. Munba buna kunka obeka njon fam dono jara ali bi ala ka tiendem bagbo sambi sabade ko opposant ala ama deli ka malfata ka jamana kama faye fanga so sambi sabade ko opposition be mankanci la oui ali au fait ntayale ay mankanju fo fait ka jana ka fembe kera ala san na cho fanga na be bodon 2002 mun kera Côte d'Ivoire be bodon 2002 ngere rebellion de ville asra bagbo be mission na Italie akuna jarade aka chef de tamajor no Mathias Doué de Cheshiri aka ministre de l'Intérieur Émile Bogo Doué re toral o ren toral ayo be muñu ko 2010 élection kela élection kelen ni élection ko ni kera doba fa gagner doba fa kama gagner tout à fait toro de la mankan nana yuli ala santara hôtel du golf la be ado mun kera finalement to bawu nana yo bagbo boy dama fo bagbo gagner na de mais ni bagbo bo choko jate bine fangana ko che jugudo
tarana CPI la donata borat matla ka bla santan ko fu yabla tout à fait adon munu amine baga wata wo tumbala Ahmed baga wona fu ma amba ko tumbala olu be mimbi olu be tiɲɛ so bi mais bagbo segera ka faso ko kuma damino ngala ka tiɲɛ de bi laba mogo to tigi tiɲɛ ko bani ni tugura tiɲɛ ko tiɲɛ de bi laba galo mana me cogo cogo tiɲɛ be ko ala dondolo ka fori ka boyi oui donc o de ke ne be se ka fo de kɛra bagbo ta ye bagbo ala de kitila ni mogo cɛ minnu tun bɛ mankan ni fɛnw na a fɔ Alassane Sakɛ ou bien ala de kitila ni Alassane s'il faut parce que n'i y'a jateminɛ Alassane nana fanga na sira mun fɛ a taamana su de kan ka na fanga an ka tiɲɛ fana a taamana su de kan mais bagbo ye san 30 kɛ ani o fɛti bɛ ɲɔgɔn na a bɛ mankan ci a bɛ fɛn a tun bɛ se ka marifa ta a fanga tun bɛ se ka marifa ta ka kɛ rebelle ka na fanga jagoya politique i n'a fɔ Charles Taylor y'a kɛ cogoya min na ou bien i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw y'a kɛ cogoya mais a m'o kɛ a ko ale ye politique mɔgɔ de ye ale bɛ politique kɛlɛ de kɛ ani Gueye ka mankan na Gueye ko k'ale gagné a ko Gueye jama ani jamanadenw tɛ kelen ye ale ka place jamana ka denw ka place don parce que Guillaume ale bolo Gueye ye jama ye dɔrɔn Gueye hakili la ale de la ko Gueye jama ni jamanadenw tɛ kelen ye ne jamanadenw de ne sigi ne bɛ jamanadenw de kɔ faute nin ye jamanadenw de ta i ye kuma faamu donc voilà donc n'an bɔra yen kuma kuncɛ kuma na an b'a ɲini fɛ très rapidement i ka dɔɔni fɔ insécurité ko la ani hakilina mun yɛrɛ b'i la parce que menace de grève bɛ sen na an ɲɛ b'a la le 29 les syndicats des surveillants de prison ils ont déposé un préavis de grève de 30 jours hakili la le 29 de ce mois kan ka daminɛ bon an kun ɲɛ b'a la fɛnɛ UNTM fɛnɛ tun bɛ ka menace kɛ très rapidement kɔrɔba don hakilina ye jumɛn ni sujet fila bon ne hakilina ye mun ye nin ko la sigikafɔ ye damu ye nin ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ fo sigi ka kuma de ka kɛ maintenant mun tɛ an bɛ waati min na nin waati ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ mun fɔ fangalamɔgɔw ye aw kana layidu ta aw tɛ se ka layidu mun tinbɛ aw bɛ se ka mun kɛ a y'a fɔ syndicat ɲɛmɔgɔ an bɛ se ka nin de kɛ sisan an tɛ se ka nin kɛ aw ka bɛn kɔ la o de ka ɲi parce que n'aw ko aw bɛ se ka fɛn kɛ aw tɛ se ka mun kɛ mankan bɛ wuli dɛ aw yɛrɛ b'a yiru la aw diinɛ n'aw ŋaniya nin problème de bɛ jamana la nin musaka de bɛ yen n'an ko an bɛ nin k'aw ye sisan sisan t'a kɛ tuma ye parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen olu fana bɛna muruti ko fo ka nin k'u ye donc ne bolo sigi ka fɔ ye damu ye cogo yɛrɛ fɔ ko assise nationale bɛna kɛ bɛɛ bɛ n'i fɛla fɔ bɛɛ bɛ n'i ka gɛlɛya fɔ ne bolo n'o kɛra solution bɛ sɔrɔ nin grève banbali ninnu na mais mun de don u ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu mais yani i ka tɛmɛ yɔrɔ kan an b'a dɔn Mali la an bɛ se sigi ka fɔ la mais fɛn min ye n'an bɔra ko mun na k'o waleya décision minnu bɛ ta o waleyali de ka gɛlɛn parce que an ye denni ye yan dialogue national inclusif voilà bon o ko conférence d'entente nationale fana kɛra bon an ɲɛ b'a la o résolution bɛ yen à présent u ka mise en application ça pose problème est-ce que nin fɛn ko mun bɛna kɛ Sogɛl fɛ certes c'est une bonne chose initiative ka ɲi ŋaniya ka ɲi mais est-ce que a tɛna laban a ko kelen na tuguni ne bolo a tɛ laban a ko kɛlɛ kan conférence d'entente nationale kɛra dialogue national inclusif kɛra olu kan ka kɛ leçon de ye minnu bɛna assise nationale organiser kuma dɔw fɔra ye kuma bɛɛ ma fɔ ye o kuma minnu ma fɔ olu la o kuma tɔ bɛ se ka taa fɔ assise nationale la tout à fait yani bana ka furakɛ docteur b'a ɲini de ka bana ɲɛdɔn n'a ye bana ɲɛdɔn bana in ka kan ni fura mun ye a bɛ ordonnance sɛbɛn a b'a dimi i bɛ taa pharmacie la i b'a fura san ka na banabaatɔ bɛ kɛnɛya donc assise nationale kan ka k'o de ye bana dɔnna sisan a bɛna fura kɛ cogo di a fura kan ka taa san min o de bɛna kɛ assise nationale ne bolo n'o kɛra a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ bɔ mankan na mais an bɛɛ ka bila an kun na k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ insécurité bɛ fan jumɛn i yɛrɛ y'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ heure dɔ bɛ se yɛrɛ i tɛ sɔn ka circuler i tɛ sɔn ka bɔ san k'i bɛ taa Mopti heure dɔ yɛrɛ bɛ kɛ u b'a fɔ aw bɛɛ ka si jɛnɛ carré fu la fo ka dugu jɛ nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko problème bɛ jamana kɔnɔ ne bɛ to k'o de fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka problème ɲɛnabɔ fɔlɔ ni problème yɛrɛ ɲɛnabɔla mun ye dɔ ka fara an ka sara kan mun ye
ne ni to bɛɛ ka kɛ kelen Oui. an bɛɛ ka sara o kuma bɛ se ka fɔ mais n'i y'a bɛ sigi ka kuma o k'a sɔrɔ jamana bɛ yen ni jamana tɛ yen dun aw tɛna taa sigi La Guinée k'aw bɛ revendication kɛ o aw tɛna taa sigi Côte d'Ivoire kan ni revendication bɛ kɛ Mali de ne bolo ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka miiri jamana in na voilà kɔrɔbɔrɔ i ka dakuru laban yani ka dakuru laban ye mun ye dakuru ɲɛ laban ye mun ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali la ni Mali ko kan parce que n'i y'a mɛn Mali faso ni danbe de don Mali ye jamanaba de jamana barikalen de don o mana bɔ yen n bɛ technicien fo parce que n'i y'a mɛn an ka kuma bɛ jɛnsɛn o ka sɔrɔ ale kɛlen don ka nɛgɛjuru banba n bɛ madame fana fo k'e yɛrɛ fo e mun y'an wele e tun bɛ se ka mɔgɔ wele mais y'an wele dɔ wɛrɛ tɛ o ka hakili falen falen kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka miirinaw falen falen jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min e bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn e mana fɛn dɔn cogo cogo i bɛ dɔɔnin de dɔn i mana fɛn dɔn i bɛ dɔɔnin de dɔn i b'i hakɛ de dɔn donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ mun bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ k'i b'o de bila i kunna donc mɔgɔ mana bɔ yen fasomali.com an b'u fo pays mɔgɔw an b'u fo donc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka cɛsiri la c'est vraiment a bɛ kunnafoni sanumanw de di semaine tɛ kɛ n'i ma RFI ni semaine o semaine ni RFI lamɛn pays ko kuma bɛ fɔ fasomali.com ko kuma bɛ fɔ donc o y'aw ka cɛsiri n'aw ka baara de donc baara de bɛ mɔgɔ nafa aw y'a faamuya joona kuma jɛlen tɛ maa nafa aw y'a faamuya k'a fɔ baara de bɛ mɔgɔ bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc yanni b'i sigi k'i da don mɔgɔ wɛrɛ t'a la i cɛsiri yɛrɛ t'a la n'i cɛsiri yɛrɛ t'a la ka ca Ala fɛ Ala b'a ɲɛ i bolo Ala bɛ barika don a la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɔrɔbɔrɔ i ka kumaw mɛnna an ka foli belebele b'i ye vraiment i ka déplacement na surtout i ka hakilinaw la ne miirila bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ la komi n bɛ deli k'a fɔ cogo min na ka foli belebele las'i ma k'a fɔ k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an bɛ a fɔ an ka lamɛnbagaw ye k'a fɔ nin bɛ dan sigi an ka bi émission ma part de vérité la n'ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jeudi wɛrɛ ka walawalali kɛ dɔw la a ka ja a ka kɛ kɔrɔbɔrɔ yɛrɛ ye to walima a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a ka d'an ye n'ala ye semaine wɛrɛ yira an na an ka émission in animé to an b'a fɔ salamaleykum a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ